এটা রেট কি আছে দাদা? 3800 रुपये। 3800 টাকা আছে। আচ্ছা পেটিতে কত থাকে আপনার এই? 100 दाना, 100 दाना, 100 100 दाना है 100 3800 रुपये। আচ্ছা আচ্ছা। আর এই মালটা? माल्टा 1500। 1500 টাকা। দেখুন মালটা একদম ফ্রেশ মালটা 1500 টাকা করে। আচ্ছা আর কি আছে আপনার কাছে? আচ্ছা और मैंड्रीन है, গ্রিন অ্যাপেল ग्रीन एपर 3200 रुपये। 32 रुपये 3200। अच्छा क्यू कीवी 3200 रुपये। 3200। एक बार देखा दीजिए क्यू सॉफ्ट है, कीवी नहीं चलेगा, अभी सॉफ्ट है। अच्छा और आपको गाला मिल जाएगा, चिली गाला है। अच्छा मैंड्रीन है, साउथ अफ्रीका।